बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में। सलातुल तस्बीह की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाए, सलातुल तस्बीह की नमाज की नियत कैसे करी जाए, रकातें कितनी होती हैं, सलातुल तस्बीह की नमाज किस वक्त अदा करनी चाहिए, सलातुल तस्बीह की नमाज को जिंदगी में कितने मर्तबा पढ़ना चाहिए, क्या शाबान की 15वीं शब यानी कि शबे बारात की रात सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़नी चाहिए, क्या सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने से तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम सवालातों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सलातुल तस्बीह की रात शबान की 15वीं शब यानी कि शबे बारात की रात पढ़ना बहुत ही अफजल है। शबे बारात की रात अल्लाह तबारक ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमा देता है, तमाम मुसलमानों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। दोस्तों, शबे बारात की रात तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा होता है। इस रात तमाम मुसलमानों को नफली इबादतें कसरत से करनी चाहिए। सलातुल तस्बीह की नमाज नफली नमाज है। सलातुल तस्बीह की नमाज अगर हम शबे बारात की रात पढ़ें तो अफजल रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुल तस्बीह की नमाज कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज अदा करके अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अगर हम अपने जायज़ हाजत जायज़ मुराद के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी जायज़ हाजतें और जायज़ मुरादें ज़रूर कबूल होंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। सलातुल तस्बीह की नमाज नफली नमाज है। आप इस नमाज को किसी भी वक्त किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज में कुल 4 रकातें होती हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं सलातुल तस्बीह की नमाज अदा करने का सही और मुकम्मल तरीका। दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको नियत करनी है। आइए जानते हैं नियत करने का तरीका। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के लिए, वक्त मौजूदा, रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में एक मर्तबा सना पढ़ें। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद 15 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ें। सुभान अल्लाहि वलम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल असीम। इसके बाद में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद वाली। अगर आपको सूरे इखलास ना याद हो तो कोई सी भी सूरा एक मर्तबा पढ़ सकते हैं। इसके बाद 10 मर्तबा तीसरा कलमा पढ़ें। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 10 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप रुकू के लिए जाएं और रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लीमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। रब्बना लकल हम्द पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मर्तबा यही तस्बीह पढ़ें।
پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح، پھر سے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ عصر پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ عصر نہ یاد ہو تو آپ کوئی سی بھی سورہ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سورہ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 بار صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ 10 بار صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اور سجدہ پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل کریں۔ اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھ کے آپ 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ 15 بار صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 بار سورہ کافرون پڑھیں۔ اگر سورہ کافرون نہ یاد ہو تو آپ کو جو سورت یاد ہو آپ وہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پھر سے پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 1 مرتبہ دعائے معشورہ پڑھیں۔ دعائے معشورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح سے کل ملا کے 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، 300 مرتبہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔